آپ کو بتائیں شہر قائد میں مانسون برسات سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ادارے متحرک ہو گئے ہیں۔ ایدھی کی بحری خدمات کی ٹیم بھی تیار کر لی گئی ہے۔ شہر قائد میں مونسون برسات سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ادارے متحرک، ایدھی کی بحری خدمات کی ٹیم تیار۔ ہیوی گاڑی، کشتی اور ریسکیو آلات سے لیس 6 کارکنان پر مشتمل ایدھی کا عملہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے گا۔ عملے میں 1 ڈرائیور، 2 غوطہ خور، ڈاکٹر اور 2 ڈاکٹروں کے معاون ہوں گے۔ اس میں تقریباً ہمارے 6 سے 7 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے، جس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ہیلپر بھی ہوتے ہیں، ڈرائیور بھی ہوتے ہیں اور غوطہ خور بھی ہوتے ہیں۔ ہنگامی صورتحال پر امدادی ٹیم کے عملے کو طلب کرنے کے لیے شہری 115 ایمرجنسی پر کال کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرامین ذیشان نواب کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بارش کے بعد جگہ جگہ کیچڑ، صفائی کا فقدان اور اکھڑتی سڑکیں ایڈمنسٹریٹر کی نااہلی کا واضح ثبوت ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے موقع پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو فوری ہٹایا جائے۔ تفصیلات جنید فیروز کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بلدیہ عظمی کراچی شہریوں کو سہولیات دینے سے قاصر ہے۔ بارش کے بعد جگہ جگہ کیچڑ، صفائی کا فقدان اور اکھڑتی سڑکیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی نااہلی کا واضح ثبوت ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب جن کا تقرر کیا گیا ہے اور پورا KMC کا نظام اور پوری صوبائی حکومت کا پورا جو ان کا طرز حکومت ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت اس معمولی بارش کے باوجود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ کیچڑ ہے، جگہ جگہ گندگی ہے، بہت سارے علاقوں سے پانی کی نکاسی نہیں ہوئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 24 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن ہے۔ موجودہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو معطل کر کے غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر تعینات ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے سہولت کار کا کردار ادا نہ کریں، قانون کے مطابق اپنا کام پورا کریں۔ حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر الیکشن رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا جائے اور مرتضی وہاب صاحب کو برطرف کیا جائے، اور اس کا سمپل سبب یہ ہے کہ ایک تو پرفارمنس تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو چہرہ ان کا سامنے رکھ کر بہت سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبائی حکومت قبضہ کرنے کے لیے پورے الیکشن پر یا غمال بنانے کے لیے اس ایڈمنسٹریٹر کے منصب کو استعمال کرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ شہر میں گزشتہ 2 سال سے جو کام ہوا ہے وہ خود وبال جان بنا ہوا ہے۔ عوام 24 تاریخ کو جماعت اسلامی کو موقع دیں تاکہ شہر کو حقیقتاً روشنیوں کا شہر بنایا جا سکے۔ شہر کو بہتر بنانے کا واحد حل ہی جماعت اسلامی ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جنید فیروز، سٹی 21۔ عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں شہر قائد میں مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ عید قربان میں صرف 2 دن رہ گئے۔ سپر ہائی وے پر قائم مویشی منڈی میں موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ کیچڑ میں لت پت شہری اور بیوپاری بہاؤ میں مصروف ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے شاہزیب حسین مویشی منڈی میں ہی موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جو شاہزیب بتائے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ سپر ہائی وے مویشی منڈی کہلاتی ہے اس میں موجود ہوں، اور اس وقت جو ہے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو سپر ہائی وے مویشی منڈی کی صورتحال بتاؤں، یہاں پر جو ہے کیچڑ جو ہے لت پت ہو چکی ہے اور جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو پیچھے کی طرف جو بلاک بنائے گئے ہیں وہاں پر پانی جو ہے جمع ہو چکا ہے، جس میں جانور بھی جو ہے متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر میں شہریوں کے حوالے سے بات کروں تو صرف عید میں 2 روز باقی ہیں اور بیوپاری اور شہریوں کے درمیان خریداری کا جو ہے سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں سستے جانور مل رہے ہیں تو کہیں مہنگے جانور مل رہے ہیں۔ یہاں پر جو گاڑی میں جس جانور کو لے جایا جاتا ہے وہ بھی جو ہے کیچڑ میں ہوتے ہوئے اب یہاں سے نکل رہے ہیں، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں تو اس وقت جو ہے بارش بھی چل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم بارش اتنی ہے اور مال کی پوزیشن جو ہے بالکل آؤٹ ہے، تو میں جو ہے خود مال لگا کے بیٹھا ہوا ہوں ادھر کراچی منڈی میں، اور بائر کی پوزیشن یہ ہے کہ بائر اس ٹائم بالکل مارکیٹ سے ہی شارٹ ہے۔
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये खुद व्यापारी है और यहाँ पर अपने मवेशी लेकर बैठे हुए हैं और साथ ही बता रहे हैं कि शहरियों की जो आमद का जो सिलसिला है वो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से शहरी जो है उनके मुताबिक जो है शहरी रुख नहीं जी कर पा ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में ईद उल अज़हा की तैयारियों का सिलसिला जारी है। बारिश के बावजूद तेज़ हो गया है। आवाम की बड़ी तादाद सदर ज़ैनब मार्केट में शॉपिंग में मसरूफ़ है। इस वक्त कराची की मार्केटों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगा कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके ज़ैनब मार्केट में। बड़ी ईद के मौके पर शॉपिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा जो नौजवानों की जानिब से शॉपिंग की जाती है, या तो वो मवेशी की सजावट के लिए ख़रीदारी होती है या उस मवेशी की देखभाल के लिए तमाम तर कोशिशें की जाती हैं। लेकिन ख़वातीन क्योंकि बड़ी ईद का मौका हो या छोटी ईद या कोई भी त्यौहार हो, तो मेहंदी, कपड़े और मैचिंग के जो तमाम तर सामान होता है उसकी तैयारी में मसरूफ़ होते हैं। इस वक्त भी ज़ैनब मार्केट में अगरचा हल्की बारिश का सिलसिला जारी किया है कराची शहर में, और मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ख़रीदारों का यहाँ पर रश है। बड़ी ईद के मौके पर ज़ैनब मार्केट में लोग जो हैं आवाम वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। और बड़ी ईद के मौके पर हमने देखा है कि मखसूस शॉपिंग की जाती है जो ख़वातीन की तरफ से की जाती है। मर्द हज़रात सिर्फ कुर्ता शलवार के ऊपर ही गुजारा करते हैं, क्योंकि उन्हें कुर्बानी करनी होती है और उसके बाद कुर्बानी का तमाम तर गोश्त जो है वो तकसीम करना होता है। इसलिए ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है, और ज़ैनब मार्केट में आवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो शॉपिंग में मसरूफ़ है। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। बकरा ईद करीब आते ही हरा मसाला महंगा हो गया। शहर में सब्जियां सस्ती ना हो सकी। टमाटर 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। ईद उल अज़हा करीब आते ही हरे मसाले की कीमतें बढ़ गईं। धनिया पुदीना 20 रुपए फी गड्डी तक पहुंच गया। मिर्चें 200 रुपए फी किलो से लेकर 240 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। कच्चा पपीता 120 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। पहले थी मिर्ची 160 150, मिर्ची हो गई है 200 220, और इसमें आती है लहसुन, वो पहले था 280, अब जो हो गए 300 320। इसमें जो आता है आलू पहले थे 40 रुपए किलो, अब हो गए जी 50 रुपए किलो। दूसरी जानिब अहम सब्जियों में लहसुन 300 रुपए और कहीं कहीं इससे जायद पर पहुंच गया, जबकि अदरक 240 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। टमाटर 80 रुपए किलो और प्याज भी 80 रुपए किलो से नीचे नहीं आ सकी। लीमो 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में जब भी त्यौहार आते हैं तो ये चीज़ें महंगा होता है। अब ज़्यादा फ़र्क जो है मिर्च, अदरक, इन चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, टमाटर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इतना महंगा कर दिया, हद के बाद सर से पार हो गया। गरीब आदमी क्या करे, ना सब्जी खा सकता है, ना हुन अदरक ले सकता है, ना लहसुन ले सकता है, ना धनिया ले सकता है। शहरियों का मुतालबा है सब्जियों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ईद पर अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र करने वालों के लिए बड़ा ऐलान सामने आ गया है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने CEO कौमी एयरलाइन को ईद के दौरान अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों के लिए किरायों में 20% कमी देने की हिदायत कर दी है। ईद पर अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले PIA के मुसाफिरों को वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से रिलीफ देने का ऐलान कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने CEO कौमी एयरलाइन की खुसूसी हिदायत जारी की हैं, जिसके मुताबिक ईद के दौरान PIA मुसाफिरों को सहूलत को मलहूज़ से खातिर रखते हुए किराए में 20% कमी करेगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि ये सहूलत ईद के तीनों दिन अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर सफ़र के लिए मैसर होगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़राए तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि 500 मेगावाट का पाकिस्तान का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किंजर झील पर लगाया जाएगा। मंसूबे पर $40 करोड़ लागत आएगी। फ्लोटिंग पावर प्लांट 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की ज़ेर सदारत पावर कंपनियों का इजलास हुआ। इस मौके पर इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि 500 मेगावाट पाकिस्तान का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किंजर झील पर लगाया जाएगा और पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पर $40 करोड़ की लागत आएगी। वज़ीर तवानाई सिंध ने कहा है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि मंसूबे का लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंसूबे से रोजगार के मौके और लोड शेडिंग की काबू करने में मदद मिलेगी। इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि 500 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली का ये मंसूबा सिंध हुकूमत की कामयाबियों का एक और संग मील है।
हुकूमत सिंध ने तीसरे मरहले में क्लिफ्टन के इलाकों में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट के जरिए कहा कि तीसरे मरहले में कराची के पोश इलाकों के शहरों की डिमांड पर मेट्रोपोल 3 तलवार 2 तलवार अब्दुल्ला शाह गाजी अंडरपास सीव्यू रोड डोलमन माल निशान पाकिस्तान से क्लॉक टावर निस रेस्टोरेंट तक पीपल्स बस सर्विस चलाई जाएगी। तनख्वाहों की अदम फ्राहमी पर अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया। 250 हाउस ऑफिसर्स ने तमाम ओपीडीज और वार्डों का बाइकआउट कर दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 4 माह से तनख्वाहों से महरूम होने के बाद बिलाखिर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। 250 हाउस ऑफिसर्स ने तमाम ओपीडीज और वार्ड्स का बाइकआउट कर दिया। तमाम डॉक्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और इस्तकबालिया पर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, तमाम शोबों में काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों की जानिब से नारेबाजी और शोर शराबे से मरीज भी शदीद परेशानी का शिकार हैं।